Good afternoon guys. Ito na yung ito na yung table. Nasa tabi. Ah, okay lang. Yan o. Sige, sige. Balik din naman po kami. Tapos nang magkakalas. Magkakalasa na. Yan guys. Yan o. Dumami yung bulak-bulak guys. Yan o. Ni. Marosep. Duct tape. Saan ko ba inalagay? Sandali. Guys, so ang cute ng ano nila guys. Sit up. Yan yung inasimbol ko. Oh. Yung pang waterfalls. Mga alak sa bar. Oh. Yun. Mamaya sir. Oo, mamaya. Diyan kita sir ah. Doon na lang. Mamaya. Ha? Ano lang? Campaign lang yan eh. Sampin? Oo. Yan guys, may hanapin ko pa yung yung duct tape ko. Saan ko ba nailagay yun? Yung duct tape na yan. Nalagpit ko na yata. Hanapin pa ni Rickman. Nakita ko na yun, duct tape. Manghingi yung Yo, guys. Tuloy na ang party. Yan, pang-upload ba? Upload sa YouTube. Sa channel ko. Ayan, guys. Look at that. Ayan, Ayan, Lexus 600 watts. Ito ang malakot. Display water flower arrangement, may magtutugtog. Guys, wala yung mga pulis nandun sa nandun na sa simbahan yung mga pulis. Yan, ito guys, kanto-kanto may nakalagay. Yuhun. Wow. Pero kumulimlim na guys, Wag naman sana, Lord. Wag naman sana kumulimlim na. Pasilip lang guys. Abutin ko lang mga 7 minutes. Shout out kay Sistings Home and Garden. Teresa Francisco, shout out. By Bird Sky Top. Picks and review. By Elimi. Shout out by Elimi. Jing Inspiring Vlog. Jing Vlog ng Kuwait. Shout out kay Rin Channel. Ng Ermen Garcia Cubao. Shout out Laking from D ng Canada. Shout out kay Uwa Channel TV. Shout out kay
Virginia Umpad at kay Rose Sali Alubin. You know. Ano na, doon na. Pwede na siguro. Yan guys, hanggang dito lang guys, pasilip na lang. Sa mga hindi na shoutout, pasensya na sa susunod naman na ano. Kay Bay Inting pala, Inting Butingting, you know. Kabutingting, mga kabutingting dyan. At kakutingting. Shout out. Shout out Sir Kois. Shout out kay Chris Legitimas by Chris. You know. Shout out Mambala. Yo. Ang ganda guys. Dito lang guys. Thank you for watching.